निजामाबाद एसीपी राज वेंकट रेड्डी ने बताया है कि मीर के शौहर शेखर पर हमला करने वाले ऑटो ड्राइवर रसूल की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को तश्कील दिया गया था और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि जमीन के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था, तो ऑटो ड्राइवर रसूल ने मंसूबबंद तरीके से इस पर कातिलाना हमला किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक है क्या पूछने पर पता चला कि ऑटो ड्राइवर और बाउंसर है। मजीद तहकीकात जारी है। शेखर की हालत भी मुस्तहकम बताई जाती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की तकरीबात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की याद में शहर के इंदिरा चौक में जिले कांग्रेस दफ्तर के साथ सालगिरह तकरीबात का इनेकाद किया गया। कांग्रेस दफ्तर मुनक़िदा पहले प्रोग्राम में जिले कांग्रेस के सदर मनाकुंडूर के एमएलएज कौमपल्ली सत्या नारायण, सूडा के चेयरमैन कोमा नीर रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, साबिक एमएलए सत्यानारायण गौ, आरबेली मोहन दूसरे मौजूद थे। जिले कलेक्टर पामिला सतपति ने शहर में कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम की जदीदकारी कामों का मुआयना किया। ऑडिटोरियम में लाइटिंग और साउंड के इंतजामात, स्टेज और पार्किंग के कामों का मुआयना किया। ओहदेदारान से सामाईन की नशिस्तों की तादाद और फ्राहम की जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात के बारे में भी सवालात किए। डिवीजनल इंजीनियर ने यादगिरी को मरम्मत के सिलसिले में कई तजावीज़ भी पेश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर परपुल देसाई, म्यूनसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई, डिवीजनल इंजीनियर यादगिरी ने भी शिरकत की। दौरे हाजी उम्मत मुस्लिमा के दीन और ईमान पर डाले जा रहे नित नए फितनों से बचने और दीन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर्जी से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबवत ट्रस्ट जगतियाल के ज़ेर एहतिमाम 8 दिसंबर इतवार को जामे मस्जिद जगतियाल में बाद नमाज फजर का बाद नमाज मगरिब दूसरा एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा बउनवान तफ़हीम दीन व तहफ़्फ़ुज़ ईमान व रक्षा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रात बाद नमाज इशा मुशाविरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम इंतज़ामात और ज़िम्मेदारियाँ और दीगर उमूर को बाद मशवरा तय किया गया। तरबियती इज्तिमा में शुरका के लिए 3 वक्त का खाना मुफ्त रहेगा। ज़िले जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मत मुस्लिमा से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। बाद अज़ां तरबियती इज्तिमा की पोस्टर की रस्म इजराई भी अमल में लाई गई। रियासती हुकूमत की जानिब से जगतियाल में किए जा रहे जामे घर घर सर्वे को कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद साबिक वजीर एमएलसी जीवन रेड्डी और गैरकान खानदान ने सर्वे के अहदेदारों को अपनी तमाम तर तफसीलात फराहम की। जीवन रेड्डी ने जिले हेडक्वार्टर अशोकनगर अपनी रिहाइशगाह पर आने वाले इन्यूमरेटर को तफसीलात बताते हुए खाना पूरी करवाई। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने बल्दिया चेयरपर्सन ए ज्योति लक्ष्मी, साबिक चेयरमैन नागा भूषण, दीगर कायदीन के हमरा पुन्नाला गार्डन जगतियाल में प्रजा पालना प्रजा विजय उत्सवलू 2024 प्रोग्राम हिंदुस्तान की पहली खातून भारत वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के 107वीं सालगिरह के मौके पर तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर कलिया लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स भी तकसीम किए गए। किरण कुमार सब इंस्पेक्टर पुलिस जगतियाल टाउन ने गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज जगतियाल की तालिबात के लिए साइबर क्राइम शऊर बेदारी प्रोग्राम का वुमेन्स एम्पावरमेंट विंग WEC के ज़ेर एहतिमाम महकमे पुलिस के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद किया, जिसमें किरण कुमार सब इंस्पेक्टर पुलिस जगतियाल टाउन ने खिताब किया और तलबा से साइबर क्राइम्स के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफे के साथ साथ साइबर क्राइम, मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन गेम की मदद से मुख्तलिफ साइबर जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। वो हमारे बैंकों से OTP के जरिए नकद रकम निकाल लेते हैं। अगर हम कहते हैं खबरदार ना करें, हम न सिर्फ धोखाधड़ी का शिकार होंगे बल्कि इस तरह के किसी भी मामले में आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप बाशऊर हैं। जगतियाल इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीनियर कायद एमएलसी जीवन रेड्डी की क़यादत में मुल्क की पहली खातून आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की 107वीं सालगिरह तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में गवर्नमेंट विप ए लक्ष्मण कुमार के अलावा पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इंदिरा गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल डालकर उन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। जिले के बियासीबाद के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने अपने हमरा सब कलेक्टर शरदा शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट SBM ऑफिसर नजीर अहमद के अलावा डिस्ट्रिक्ट मुलाजिमीन के साथ मिलकर
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने कलेक्ट्रेट में वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर खिताब किया और कहा, हर घर में एक अपना अलहदा टॉयलेट बैतुल खला को तामीर करने का मशवरा दिया ताकि इलाकों में अवाम की सेहत की हिफाजत हो सके। बाद हर घर में टॉयलेट की तामीर से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाए जाने पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। LRD के साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 4 देवनपल्ली में BRS के सीनियर कायद नागम राजैया की मां किश्तवा का देहांत होने पर उनके मकान जाकर पसमानदगान से मुलाकात करके दिलासा दिया, अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर BRS अरकान व कायदीन भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर रूरल सब इंस्पेक्टर पुलिस की हैसियत से संदीप कुमार ने आज पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच सिरपुर टाउन में इतवार की रात के औकात नामालूम सारिकीन की जानिब से बैंक की खिड़की तोड़कर बैंक में चोरी करने की नाकाम कोशिश करने वालों की तहकीकात में शिद्दत पैदा करते हुए आज सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस रमेश ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर पुलिस कमलाकर के साथ मिलकर SBI बैंक का दौरा करते हुए बैंक मैनेजर नौतन रेड्डी से नामन अफराद की जानिब से बैंक की खिड़की तोड़े जाने से मुताल्लिक और बैंक में चोरी ऑफिस रिकॉर्ड के बारे में तफसीली जानकारी हासिल करते हुए खिड़की का मुआयना किया, तहकीकात में शिद्दत पैदा की। निजामाबाद महाराष्ट्र के नांदेड़ असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात में मुहिम चलाने की गर्ज से गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी, निजामाबाद के कॉरपोरेटर्स MA कुद्दूस, हारून खान, प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम, साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान और दीगर कांग्रेसी कायदीन के हमरा नांदेड़ से इंतखाबी मुहिम के बाद वापस निजामाबाद पहुंचने से कबल आए दहिंदों से फिर एक मरतबा कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सत्तार को कामयाब बनाने की मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में अपील की गई। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म आजिहानी इंदिरा गांधी की आज यौम पैदाइश के मौके पर निर्मल कांग्रेसी कायदीन ने अम्बेडकर चौरास्ता के अंदर कॉम्प्लेक्स में उनके मुजस्सिमे को फूल डालकर खराज पेश किया और उनकी मुल्क के लिए खिदमात को याद किया। मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए इस्लाहात के जरिए आजिहानी इंदिरा गांधी की खिदमात को मुल्क कभी फरामोश नहीं करेगा। इस मौके पर निर्मल ज़राई कमेटी के चेयरमैन भीम रेड्डी, रामेश्वर रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी ने मुजस्सिमे पर फूल माल डालकर खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि अक़लियती कायदीन की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी, जिनमें सैयद कलीम सबा, अरशद मोहम्मद एहतिशाम अली, मोहम्मद ज़ीशान अली, मोहम्मद मोइन, मजहर खान, मोहम्मद अजहर हुसैन, A पोस्टी और दीगर मौजूद थे। साबिक़ रुकन असम्बली निजामाबाद गणेश गुप्ता ने आज मेयर के शौहर पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए हमलावर के पीछे छुपी ताकतों को बेनकाब करने का मुतालबा किया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायणा के मुताबिक डायल 100 पर फोन करके बोधन पुलिस को गुमराह करने वाले शख्स को बोधन पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां मुअज़्ज़िज़ जज ने फेक कॉल करने वाले फर्द को पुलिस का वक्त ज़ाया करने पर 1 दिन के लिए जेल भेजकर इसको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। LRD म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने कांग्रेसी कायदीन प्रशांत गौर, अल्लम सीनू, शेख गयासुद्दीन, विनोद गौर, मोहम्मद सखावत अली, वेंकटेशम तिरुपति, मोहम्मद इम्तियाज़, सुभाष, अशोक, सजादुल्ला, मोहम्मद इम्तियाज़, अजहर खादरी, सजीद ने मिलकर म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए जुमला 8 अफराद मुतासिन को वज़ीर आला रिलीफ फंड से इलाज के लिए मंजूर करदा इमदादी चेक्स घर घर जाकर तकसीम किए। हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म आजिहानी इंदिरा गांधी के 107वें पैदाइश के मौके पर कांग्रेस भवन निजामाबाद में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा, इंदिरा गांधी ने मुल्क को तरक्की की राह पर चलाने की ग़र्ज़ से बहुत से इनक़लाबी फैसले लिए थे। LRD मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कुरुमा साई बाबा, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव के अहकाम पर मतमाल, रुद्रा, मनसागर इलाकों में दौरा करते हुए मुतासिन के घर घर जाकर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा इमदादी चेक तकसीम के इस मौके पर संतोष, गुरु प्रताप, उषा गौड़, गंगा रेड्डी, सामिल, सिवास रेड्डी, पद्माराव, दुर्गा रेड्डी, रुकमा रेड्डी, साइलू, राजू, पेंटा रेड्डी, साई बाबा, आशामला, साई बाबा गौड़, राजैया, यादయ్య, चितरंजन, बाबा, सालमान, माहिपाल, बालगेश और दीगर मौजूद थे।
تلنگانہ آل پینشنرز اینڈ ریٹائرڈ پینشنرز ایسوسی ایشن نے ضلع نظام آباد حکومت سے اپیل کی ہے کہ پینشنرز کے مسائل پر غور کرے، جو کہ ریاستی حکومت کے برس اقتدار آنے کے بعد ان کے مسائل کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ ریاستی کمیٹی کی جانب سے کی گئی اپیل پر نظام آباد میں وزیر فیاض نے ناظرین دھرنا دیا، ضلع کلکٹر کو یادداشت بھی پیش کی۔ ایل آر ڈی سابق رکن اسمبلی سوریندر نے منڈل ناگی ریڈی پیٹ کے جلال پور سے تعلق رکھنے والے تانڈور سوسائٹی ڈائریکٹر سدھی رام ریڈی کی بیوی جیوتی کے دیہانت پر پسماندہ خان سے ملاقات کی اور تعزیت پیش کی، اور موقع پر بی آر ایس قائدین میں پرتاپ ریڈی، سدیا یادگیری، کاشی نارائنا، موتے سنیواس، کرشنا راجی ریڈی سنیواس، جتیندر ریڈی، وجے درگا ریڈی، سنتوش گوڑ، کانتا ریڈی، سنجیو ریڈی دوسرے موجود تھے۔ ایل آئی ڈی کی منڈل لنگمپیٹ کانگریس پارٹی قائد و سابق ٹی پی سی سی مائنرٹی سیل نائب صدر محمد فتح الدین نے مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں حلقہ ناندیڑ دگلور میں کانگریسی قائدین، ریاستی آر ٹی سی مزدوروں کے چیئرمین محمد فہیم واجد نعیم نے دورہ کرتے ہوئے سروے کیا، جس میں انہوں نے کانگریس پارٹی کی کامیاب ہونے کا عزم کا اظہار کیا۔ پی ڈی ایس یو کے ضلع جنرل سیکریٹری ٹینا راجیشور نے نظام آباد میں ایک سرکاری انجینئرنگ قائم کرنے کا مطالبہ کر کے ہمراہ ریلی نکالی۔ اس موقع پر نظام آباد میں پی ڈی ایس یو کے زیر اہتمام پولی ٹیکنک کیمپس کے طالبات مطالبے کے ہمراہ ریلی نکالی۔ اس موقع پر راجیشور نے کہا، گزشتہ کچھ سالوں سے طلباء ضلع نظام آباد میں سرکاری انجینئرنگ کالج کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن حکومت اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کالوجی کالیکشترم لوکیٹڈ بلا سمودرم ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ میں ایل آر ڈی کے وارڈ نمبر 1 میں خانگی مدرس بابو کو وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے منظور 60,000 روپے کے امدادی چیک علاج کے لیے منظور کیے جانے پر میونسپل چیئرمین پدما سریکانت، رئیس سوسائٹی وائس چیئرمین پرشانت گوڑ، کونسلر علم سینو، سابق زیڈ پی ٹی سی شیخ غیاث الدین، سابق سرپنچ وینکٹیشم، سابق ایم پی ٹی سی محمد سخاوت علی، کانگریس پارٹی ٹاؤن صدر ونود گوڑ، اظہر قادری اور دیگر موجود تھے۔ میئر نظام آباد نیتو کرن کے شوہر ڈی شیکر پر آٹو ڈرائیور نے مقامی کارپوریٹر کے آفس کے روبرو ہتھوڑی سے جان لیوا حملہ کر دیا۔ آٹو ڈرائیور رسول کی اراضی پر ناجائز طور پر شیکر گزشتہ کئی سالوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا کے لیے جاری کردہ ویڈیو میں بتایا کہ شیکر کے آدمی گوپال میری زمین پر قبضہ کر چکی تھی۔ یہ کانگریس حکومت میں دی ہوئی زمین تھی، لیکن شیکر نے اس پر غیر مجاز طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایل آئی ڈی تحصیلدار مہندر کمار نے ذات پات پر مبنی خاندانی، معاشی، تعلیمی، سماجی جامع سروے کاموں کا مارچاپور میں معائنہ کیا اور مختلف مشورے دیے۔ ایم پی ڈی پرکاش نے بھی تماریڈی ٹانڈا گرام پنچایت علاقے میں سروے کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے باقی افراد کا جلد از جلد سروے کرنے مکمل احکام جاری کیے۔ ہنمکنڈا صوبیداری میں خانقاہ قادریہ کے زیر اہتمام انور شاہ قادری کے مکان پر ہر ماہ حضرت یعقوب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے فیضان کے تعلق سے روحانی محفل منعقد ہوتی ہے۔ محفل کا آغاز حمد و نعت پاک سے ہوتا ہے، جس کے بعد انور شاہ قادری حضرت یعقوب شاہ ولی کی تعلیمات اور دینی خدمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تعمیراتی شعبے کے مزدور یونین کی ریاستی بانی صدر کے لنا نے کہا، حکومت کو ہر طرح سے ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے پی اے کو ضلع مرکز میں منعقدہ انجمن کے ضلع کے 64 جن اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اندرا مہیلا شکتی میلے کا انعقاد آرٹس کالج گراؤنڈ ہنمکنڈا میں وزیر تعلقات عامہ، ریونیو، ہاؤسنگ پی سنیواس ریڈی، ریاستی وزیر جنگلات، ماحولیات اور ٹیکس امور کنڈا سریکھا نے کیا۔ اراکین اسمبلی، ایم ایل سی اور دیگر عوامی نمائندوں نے اس موقع پر دورہ کیا۔ فوڈ کارپوریشن چیئرمین ریاست تلنگانہ ایم اے فہیم، جو مہاراشٹر میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد حیدرآباد واپسی سے قبل نرمل میں ٹھہرے تھے، آنگن واڑی مراکز کا دورہ کیا اور طلباء کی حاضری رجسٹر کے ساتھ غذائی اشیاء کی تنقیح کی۔ ان کی آمد پر مقامی کانگریسی قائدین نے شاندار استقبال کیا۔ ان قائدین میں صدر زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سارنگ عبدالہادی، رکن بلدیہ عمران اللہ، الطاف احمد خضر، رمیز راجہ، محمد ذیشان علی، محمد سلمان، سید کلیم صبا، مظہر خان، محمد احتشام، جنید میمن، فاضل ہاشمی کے علاوہ صوفی نگر مسجد کی انتظامی کمیٹی نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔
اس موقع پر اقلیتی کانگریسی قائد محمد احتشام علی نے ایم فہیم چیئرمین فوڈ کارپوریشن سے نمائندگی کرتے ہوئے آنگن واڑی اسکول میں برقی کی سپلائی کی طرف توجہ دلائی، ضروری انفراسٹرکچر کو پورا کرنے کی مانگ کی۔ واضح ہے کہ فوڈ کارپوریشن چیئرمین ایم فہیم پہلی مرتبہ نرمل پہنچنے پر والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔